Hello guys. Okay, today we are from group 13 going to discuss about the role of plantation in Indonesian economy. But firstly, I would like to introduce my team. I will speak in this occasion. My name is Panderaja Arwan and the member of my group are Muhammad Gagadi Anggar, Muhammad Yusuf Kardawi, Niki Arjuna, and Rahmat Al-Kafi. Can you guys raise your hand on the camera? Okay, thank you for attention. And the honorable to Mom Wiwi as English lecturer 1. Okay guys, next, please look at the screen. What do you see at the screen? Background? Yes, I'll explain the background, the role of plantation of Indonesian economy. The economic crisis in Indonesia since 1997 has caused three fundamental problems. 1. Namely economic depression. 2. Increasing number of employment. 3. Worsening income distribution. The development of estate crop-based industries, di mana pengembangan perkebunan ini secara berbasis industries mempunyai tujuan, yaitu sebagai aimed at analyzing the role of estate crop-based industries in promoting economic growth, employment, income, and improvement of income distribution. Agricultural development in Indonesia is still considered the most important of the overall economic development, especially since the agricultural sector has become the savior of the national economy. Jadi, pembangunan perkebunan ini dinilai lebih penting karena sektor ini telah menjadi penyelamat perekonomian, di mana pertumbuhan yang semakin meningkat dibanding sektor lainnya itu semakin menurun atau membawa pertumbuhan ekonomi lebih negatif. Itu sebabnya pembangunan pertanian sangat membawa pengaruh baik untuk perkembangan perekonomian Indonesia. The next discussion will be explained by my friend Niki Arjuna. Thank you, moderator, for inviting me. First, I want to introduce myself. My name is Niki Arjuna, and I live in Langkat, North Sumatra. And now, I will deliver about several reasons underlie the importance of plantation in Indonesia. The first, about the potential resources are large and varied. Second, about the share of nation income is quite large. The third, about size of the population that depends on the plantation sector. And the last, to become the basis for rural growth. After we find out several recent plantation in Indonesia, I will continue on some topic that we will convey about our presentasi. Saya akan menyampaikan beberapa subtopik yang akan kami presentasikan. Pertama, welfare of farmer atau mensejahterakan petani. Kedua, plantation as an export commodity atau perkebunan sebagai komoditi ekspor utama. Ketiga, a vehicle for equitable development, wahana pemerataan pembangunan. Keempat, increase the sort of foreign exchange atau sebagai meningkatkan sumber devisa negara. Dan terakhir, maintain resource sustainability, yaitu menjaga keberlangsungan sumber daya. Baiklah, I will deliver the first subtopic regarding the role of plantation in the Indonesia economies in the welfare of farmer. Pertama, the source of livelihood is mostly farmer. Pertanian sebagai sumber mata pencaharian sebagian besar petani di Indonesia. Kedua, the main place of family work atau sebagai tempat kerja utama lapangan kerja keluarga. Ketiga, increase the source income the farmer, yaitu dapat meningkatkan sumber penghasilan petani. Dan terakhir, improve the education of the children of farmer with scholarship. Dalam mensejahterakan petani, di bidang perkebunan dapat meningkatkan pendidikan anak-anak petani dengan adanya pemberian beasiswa. Maybe, for the first subtopic that ask what I can say. Thanks for your attention me and I will turn it back to moderator. Thank you guys. The next discussion will be explained by my friend Muhammad Yusuf Kardawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thanks to moderator. Thank you for the time.
I respect to Mem Wiwi sebagai dosen pengampu mata kuliah pelajaran bahasa Inggris, and I lovely my friends. The first, I want to introduce myself. My name is Muhammad Yusuf Kardawi. I live in Kota Langsa, Aceh Province. I will continue the material from our group. The next subtopic is plantation as an export commodity. The plantation subsector is one of the subsector that has experienced the most consistent growth, both in terms of area and production. Based on data from the Directorate of Plantation Production 2018, from 2015 to 2017, the overall plantation area in Indonesia increased at a rate of 2.6% per year, with the total area in 2017 reaching 16.3 million hektar. Perkebunan sebagai komoditi ekspor. Subsektor perkebunan merupakan salah satu subsektor yang mengalami pertumbuhan yang paling konsisten, baik ditinjau dari arealnya maupun produksinya. Berdasarkan data dari Direktorat Produksi Perkebunan tahun 2018, pada tahun 2015 sampai 2017, secara keseluruhan luas areal perkebunan di Indonesia meningkat dengan laju 2,6% per tahun, dengan total area pada tahun 2017 mencapai 16,3 juta hektar. Okay, the next subtopic is a vehicle for equitable development. The point one, the country of Indonesia has a biodiversity of both flora and fauna, which characterize itself as a country with a tropical climate. Point two, agro-tourism offers a variety of agricultural ecosystem and distinctive landscape that will become a new vehicle for tourists, both local and foreign tourists. This can provide a major contribution to the Indonesian economy in the form of foreign exchange and equalization of development in areas that have agro-ecotourism. Oke, wahana pemerataan pembangunan. Poin pertamanya adalah negara Indonesia memiliki keanekaragaman hayati baik flora maupun fauna yang menjadi ciri khas tersendiri sebagai negara yang beriklim tropis. Poin keduanya adalah agroekowisata menawarkan berbagai ekosistem pertanian serta bentang alam yang khas yang akan menjadi wahana baru untuk para wisatawan, baik wisatawan lokal maupun wisatawan asing. Hal tersebut dapat memberikan kontribusi yang besar dalam perekonomian Indonesia dalam bentuk devisa serta pemerataan pembangunan pada daerah yang memiliki agrowisata. Oke, sekian dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Okay, the next discussion will be explained by my friend Muhammad Gaga Dwi Angga. Okay, thank you to moderator. I am Muhammad Gagah Diwangga. You can call me Diwa. I am from Dharmasraya, Sumatera Barat. Jadi, saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami. Increase the source of foreign exchange, meningkatkan sumber devisa negara. Agriculture also has a major contribution to increasing foreign exchange, namely through increasing export and or reducing the level of dependence of the country on imports of agricultural commodities. Indonesian agricultural commodities are quite varied, ranging from rubber, latex, coffee, shrimp, spices, pear, to various kinds of vegetables and fruits. Maknanya adalah meningkatkan sumber devisa negara. Artinya adalah pertanian ini juga mempunyai kontribusi yang besar terhadap peningkatan devisa, yaitu lewat peningkatan ekspor atau pengurangan ketergantungan atas impor. Komoditas ekspor pertanian Indonesia sangat beragam, dari getah karet, kopi, rempah-rempah, mutiara, hingga berbagai sayur dan buah. Thank you, I think that's all. Dan saya kembalikan kepada moderator.
The next discussion will be explained by my friend Rahmat Al-Kafi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Rahmat Al-Kafi. You can call me Rahmat. I'm from Bulukumba, South Sulawesi. Thanks for the time was given to me. Respect to Mang Wiwi sebagai dosen pengampu mata kuliah bahasa Inggris, and thanks to moderator and lovely my friends. Jadi saya akan melanjutkan materi pembahasan dari kelompok kami, yaitu about maintain resource sustainability. Oke, langsung saja. Sustainable agriculture has been defined as an integrated system between plant and animal production practice in allocation, and in the long term has the following function. Pertanian berkelanjutan telah didefinisikan sebagai sebuah sistem terintegrasi antara praktik produksi tanaman dan hewan dalam sebuah lokasi, dan dalam jangka panjang memiliki fungsi sebagai berikut. Number 1. Meet the needs of human food and fiber. Memenuhi kebutuhan pangan dan serat manusia. Number 2. Improve the quality of the environment and natural resource based on the needs of the agricultural economy. Meningkatkan kualitas lingkungan dan sumber daya alam berdasarkan kebutuhan ekonomi pertanian. Number 3. Using non-renewable natural resource very efficiently. Menggunakan sumber daya alam tidak terbarukan secara sangat efisien. 4. Use the resource available on farms in an integrated manner and make use of biological cycles and controls where possible. Menggunakan sumber daya yang tersedia di lahan pertanian secara terintegrasi dan memanfaatkan pengendalian dan siklus biologi jika memungkinkan. And the last, improve the quality of life for farmers and society as a whole. Meningkatkan kualitas hidup petani dan masyarakat secara keseluruhan. I think that's all. Saya kira cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya kembalikan kepada moderator. Thanks. So guys, this is our presentation. May all those we have shared be beneficial for all of us. Me as a moderator, thank you very much for attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.